अस्सलाम वालेकुम राज्य में दुबल्लो मंगिंद वाहुरी हा बेफुना मरहबादा नमक राज्य में तो के एमी प्रोग्राम है कुछ बेफुना मी पद्दु खोल यगोन अब्दो मुआस और तबे फुना हमें एमी प्रोग्राम का मालूमात हिस्सा खोलानी राज्य के फतुर कम के सिना कुरेरु मटका कुरे मुंता मसे के तका कुरे गतुम इंग बड़ा करना माने कोविड नवारा के एमी हाल तो का दुनिया के इक्तसोदा मिया हिनोर कमाय कगोमें के राज्य के इक्तसोदा विस्मयानी वाला बुड़ते हिनोर तक नोता दही तक कुल मितलान जीफा मिया के कगोमें के टूरिज्म सिना एक्को कहा लगो तक दब्बे के इंडिया नोता अगोमें के टूरिज्म सिना मी अगोमें इक्तसोदु के मैं तंबुकम वी हिंदू का मी इक्तसोदा वाला बुड़ लोड़ में अगोमें एक ही का अगोमें के इक्तसोदा मिवानी वाला बुड़ते हिनोर कमें ऐसा इनमें मिया मिवानी जुलाई हो के फनर वन तो अगोमें के बॉर्डर तक हुड़वा दो मैं एक ही फतुर वेकम के सिना आलू फशागने फादी अगोमें के राज्य के इक्तसोदुस हम मगन रोमट का मिहार मसे के तक बकुरा मुंते मिकम के मुहिम मसा का तक कुरे मैदानी हम टूरिज्म मिनिस्ट्री आदि खासोते का मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इसको हुन नबाग हम फंगे टीम में कुरा बा मसे के तफाह कोलबे एंगा मतिबे फुना हमें कुरिंद ने को टूरिज्म दायरा कुरे मुंता मसे के तक कुरे तो मालूमात हिस्सा को मुमकिन दान फ़ोन तिने हायंग हाय सुमेन नोए ए जाफर गोती नाफिज के पैकेट को स्कैन खुलवा गोमो बॉन्ग पैकेट को स्कैन खुलवा आदि वाहिद तमें गोती दे मंजे बॉन्ग पैकेट को स्कैन खुलवा आहार में गोती रूया बॉन्ग पैकेट को स्कैन खुलवा देन को मागे पैकेट इंडो मिल्क पैकेट पल्लवागन के एंहांस रुपया के पैसा इनाम लोगों के फुर्सत में प्रमोशन कुरियत दानी 1 अगस्त को 30 जनवरी 2021 गनियगा अब हम इनाम लिबिगत मट्टका पैकेट हिप्पवागे एमयू स्टोर वडागनवा आम दिरुल मबेनु मा गिनतकति एत्तक होदम फतह यार प्रभा तफात वत्तरुगे बदिगे सामा दिवेहि उफेदुंता आम दिरुल मबेनु मा तकति एकी साइज के कैरम बोर्ड अंदर तार पूरा हमीगुन कुलवे हेक्सागन डिजाइन के कैरम बोर्ड फोतिबया बोडु फति हिले नेंग एच्चेन्ने आदिसफ राज्य में दुबल्लो मुंगिंद वाहुरी हा बेफुना मरहबादा नमा अगर प्रोग्राम फेशिस फाह को लेगोता मी प्रोग्राम में खास कोलनी फतुर कम के सिना कुरे मटका कुरे मुंगना मसके तका कुरे गतु आदमी दायरा मौलूमात हिस्सा कोल मटका अलगना की का प्रोग्राम का मी बैन बड़ा गनवनी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म डॉक्टर अब्दुल्ला मौसू मिनिस्टर वाला बड़ा मरहबा इंगे तो अदागो में के प्रोग्राम वक्त कोले देवीती हम वाला बड़ा शुक्रिस्तान अदे अगर हम शुक्रिया मौसी अगर प्रोग्राम फेशिस में फाहा कोली फतुर कम के मिसिना नोता हाउ में के इक्सोदो हाउ मगन एरुम के मागुता हम हा फेना मुंता कम कमेसो कम में फतुर के हुड़वालु मा के इक्सोदो के इक्सोद रंगलो मुंगन कम के निशानता फेना मु ए बदा कम वाले गिना बय को मिहारो हम गामस इत्तिफाक वान और मैं फुरत में सवाल को तुम मिनिस्टर दन्न वाला ने फतुर कम के सीना नोता मी दायरा कुरियो मट्ट का मायगन को ते का मी बगो तो कुरा मुंगन मसा के तका को ले तुम को बा तो एम खास इसका में देवागे मी बगो तो मायगन को ते पूरा बाखां खमकी और बड़ा शुक्रिया दिस फरमाजिंग तो और में टूरिज्म मिनिस्ट्री में कुरा कम के हम मैं फतुर कम किसनात कुरियरों मैं हेबो नारा रियाद वाल वारा बरको मसे कुरा इंडस्ट्री बेफोर ना हीवे दिनो इंगे तो मैं राज्य एक फतुर कम कुरियरों का एम में पूरा मसे कते कुरा उम्मीद नहीं टूरिज्म इंडस्ट्री के बेफोर मैं ट्रैवल एजेंट हूँ रिजॉर्ट ऑपरेटर हूँ
මේ සෆාරි ඔලොන්ත හිංගා ෆරාතේ දුනුගේ වෙරි මේ ගෙස්ට් හවුස් තවගේ මේ ඔනරුන් දෙන් හම ටූරිසම් සෙක්ටර් එක මොසම ඉන්ඩස්ට්‍රි ගොරිහා බේෆුන් දෙන් අල්ගොන්මෙන් ටූරිසම් මිනිස්ට්‍රි මේ කුරාකම කි එබේෆුන හීවෙදීගෙන් මේ රාජ්‍යයේ මේ මුහිම සිනාත් කොලෙජ් හම් ගවර්නමන්ට් කුරේකම කුරමු මෙතන දෙන් මියෝගතෙන් මුහිම කොන්නානේ මුලි දුනිය කියාදින තමාස් දිවේ රාජ්‍යයේ එම්මේ මේ සේෆ් මේ මන්සිලකි ඒ තෙදෙව්ස් මේ මිහාර දෙන් හම දුනිය ගබූලිස් කරම් ෆරාෆි මිහාර राज्य की हम एकरेगे में सलामत रखा तेरे कमाए को मैं फतुर कं कुरिया दा मंजिल गतो का अलगुन में बोर्ड हुलवाल फॉर्म तिम्मस वेगन दे ग्राफ करवी थी मैं वर रंगला कांत था मिदन दे हम होरिहा बेफ्रम आता गुलाल आगे में कुरा मसक्कतो मैं तो मैं फरा को हम दुहे दुहा कामयाब लिबन दान कमाल उम्मीद में कुराने अदे border hulwaluma ek minister denne me kotha july ma ke fan rawadu agumena agumge border tami hulwadi meda hamengal gagan ka timmas tosa umen faayatu ke midi kene bai minister mihar mi kurawunu amasaketa ka border hulwaluma pahuga miha hisaba mi adu wasta sifa kurawani ki hawari ke kaamiyabi ke kotuka toy agumena barawada veri market ta se bhuri emi agumge rajye ke tidenne me kotha me rakkatari market kotuka promote kuramun annar ka minister kene to sifa kurawani mivi kuru muddatu ke कुरवुनु मसकतु के नतीजा अदे हम वारा कामयाब है वेनेंगे तो ये आलगोंडु बैवरिंग मी UNWTO ए फतुर को बे जमिया बेबी ग्लोबल क्राइसिस कमिटी के बदलो में का मी दुनिया के हंगोड़ तक एबे फ्रोंग हम वारा नाव मीदी एहन नमेस उम्मीद कुरेवे गोतंग होरे वाहक तक देखी मैं टेस्ट तक आए चेहे तुम आवास को फाही को टेस्ट तो आगु है को मिदने में कोविड टेस्ट एकांत को गेंग फतुर कं कुरियरों का मैं गोइत्त के लिए बिदाने कमा हिंगे तो दें आलोगोंडु किया दिन दिवे राज्य का वाहक आलोगोंडु किया दिन मैं दिवे राज्य मैं तिम्मा होते रहेगा आलोगोंडु मैं हो दी कामयाबी मैं जुलाई फरवरी दो वारा हिवरा आजमाए को मैं रसूल जमहूरिया इब्राहिम सोले दिवहराजे फतुर को हुलवाल देवो इंडस्ट्रीइंग अलगुन मेन्ना आता गुलाल जाके मैं कोरा मसक्के मैं राज्य में दतुर कुरम फेरी मैं एयरलाइन तक इतुरम गन्ना तो मिहार मैं राज्य एबाद बाहर एयरलाइन अने दुनिया राज्य अफदेवर का गुड़िफा में होती फतुरिन अन्न आददु अलगुन में मैं प्रथम अंदाजा कुरिंग हम मैं आहार हिराफ करविया जुम्मला आददु फसले कवर इतर आराने अलगुन में नेकुता उम्मीद मैं कुरेवेन मैं हार्विस मैं अलगुन में कुरिंग उम्मीद कुरिंग हम अक्टूबर मोहतेरे द्वालक फतुरवेरिंग अन्न आददु मैं एंगा हंग आराने उरिहा दो कोनो हफ्ता के बाद दोस्तों मैं हारो एकांत अलगुन में हासिल वेचे दें मैं तिम्मा हो मैं हारो के फाहो तिम्मा ए मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर को इराफ कर इल्लेख के वरिक न फतुरवेरिंग अन्ना එහෙම බීම මම එහෙම බලාර ඉරාෆ් කරවියා මේ කාමියාබ දැන් එම්මේ මුහිමකමක මාස් අලගොන් මෙන් මේ අමාස් කුරිකමකි පතුරුකමක දායරාගේ මසේ කුරා මාස්ෆන එම්මේ බොඩු දොළු මෙන් මියයි එබේ ෆ්ලොන් අම්බරා වසීෆේ ගෙන්දියුම කන්තෝග වසීෆේ නිර්වේන ගොත්තක එකන්ත විසරාව කර කාමියාබම එබාදේ මඩබණු කාමියාබ මා දැන් එම්මේ මේ ෆාහක් කොල්දෙවෙනි මේ හැම රයිතුන්ගේ $1 වන්නගොත බට්ටම් කරෙෆා මේ රටරෝගේ ටූරිසම් ආද ලෝකල් ටූරිසම් මේ ගෙස්ට් හවුස් මේ ෆනර ඔක්තෝබර් ගොහලුණීති දැන් මඩමඩොන් තන් විසබ කොරියද්දේ minister ti denna begota october ma ke fanara wadu guest house tan holwi ke media e korin july ma ke fanara wadu rajya ke border tan holwi resort ta ka patu werin awma holwada be ke media anatangani mi dia timmastu gatere ka rajyen faturu werin ke mi ki ha ad ka faturu werin ato hinhama je wada ganna ad to adi guest house tan hasote ga mi holwalu ma ekiga rajya anna faturu werin ke ad da medu minister ken to deke wada ganna man मोस में हिंगम एंगा दिनो जे एंगे तो थांकुल बोकम फतुर ने हिंगम जेले वन एकम द मिस फुदे मेंबर में हारो में दा हमें 30 सेंहास फतुर में होलवाली फंग अतवेजे बोर्डर होलवाली फंग हेमा रंगल वद दे एंगे तो दे एन नमेस में हंदोल बहटवा एंगे तो मिहार होलवा तंत गेस्ट हाउस तवेस
आदि हम वर्गिन रिसोर्ट तबस आदि सफारी तबस अलगोनमें මේ හොද්ද දීෆා එබේ ෆ්‍රොම් අලන් ඔපරේට් කරන ෆෙෂනම සෙතන්තන වදි ෆෑදේ ලිබේ කරන ෆර එතන්තන එවනි හැම ගුරුපානි ගේතෝ ගවර්න්මන්ට් එක වා ගුරුපානි දිවෙහ රාජ්‍යයක ෆතුරකන් කුරිය කන්දිම වා ගුරුපානි එහෙම මේ එතන්තන් ගෙල්ලිමුගේ සෙහිංගම් ෆෙට්ටේ ෆරාත කල්ගොන්මේ වරබොඩ ෂොකර දන්නම ගදී එන්න හැම ටූරිසම් අකුල එහෙන් කන්තත ලොන්ච් දතුරු කුරිය සේ වාවර මිහුන් නෙලිබේ ඥාහම එකම ෆෑදේ නෙලිබේ එකම ෆරාගතුම උම්මීදී ෆරාගතුම රාෆ් ක්‍රියා මේ උම්මීදු ගල්ගොන්මේ කුරිය දාන वाह दक्कायरुग आवमन मिहार मिहिम फायतु मि कुड मदु दुस्कोल गतरिगा किहा गेस्ट हाउस तकें होळवी जेतोय मिहार आदि खिदमत दे मा हमें गोसमिवन आद मे वर्गिन गेस्ट हाउस त हम होळवम वेगिन हम मसक्कत के बकुरे एंगोडान मन मोस मी अलगन में हम गेगे कोट्रियस मी हफ्ता एक कोट्रियम बेर गोस चुट्टिया गोसन रुस वरबोड මේ කොටරි මේ අනේ ආඩිවේ ෆුන්නන් මේ ගෙස්ට් හවුස් ත මිහුරි හාදු බන්දු කොල්ලා ෆරීම හොටාත විස රිසෝට් ත විස මේ හුළුමකි හැම වර පොඩු කමේ වර හොඳව කමේ වරග්ගෙන මසකත කොග්ගෙන් හුළුවේනේ එත බාර හරදේ කුරංජේ හරදු කුරානේ ෆෑසයිනේ එහෙනම් මේ සෙහ ගොග්ගතුන් එබේ ෆ්‍රොම් ඒ මසෙහ කුරනේ මේ ගෙස්ට් හවුස් ත හුළුවේතෝ දැන් මේ හිසාබාර ඔල්ගොන් මෙන්න මේ අරාවිස් ගෙස්ට් හවුස් හොළුවිච්ච නිගේතෝ ඒ අස්සතේ කොටරි එදෙ නගලු අද හතර අතලේක මෙහාර ගෙස්ට් හවුස් හොළුවිෆා මෙහෙරි මේ නුවර හෙග්ග එහෙම්බේ මන එහෙම් බදාරු මර නගලු අදදේ ගෙතෝ ඒ මේ ගෙස්ට් හවුස් ත හොළුවිෆා දෙ මඩු මඩුන් එහෙන් හොළුවෙමුන් දානේ දැන් මේ ගෙස්ට් හවුස් තක මඩු මඩුන් එරරක මිහුන් ගෙස්ටුන් එබාදේ උෆාවෙරි කමේ මේ රෆුගේ රායිතුන්නෂා දැන් ගෙස්ට් හවුස් අගොළුන් ඔරෙහෙම ව්‍යාපාරතක වෙස් හිනතුම අන්නම් ෆරාෆේර දැන් මේ අද ඔලගොන් මේ හිෆාට මේ රාව කරවියා හැම මාලි සරහද්දෝග මේ උගත කොවිඩ් නම්බර් මාඩු ජහම දන් යමවාස් කොම්බරේ කුතේ හොරවලවා රිපෝට් එක මාල්ලේක අදද මා ගිනේ කිව්වා දැන් ඒතෝ මේ මේ අදද මේ මදුන් කිව්වා අදගොන තිදෙන වෙගත මේ රාජ්‍යක මේ ගෙස්ට් හවුස් තම හොළවාදී ෆවීනමයි සදී අමාල් සරහද්දුක මිනිස්ටර් කුරි මිශාර කුරි විගත හොළවාදී ෆෙන්නුවේ මාල් සරහද්ද බලාලරු කමාලේ හුළුමාල් දදි විදිමාදේ ගෙස්ට් හවුස් තම හොළවාදී ෆෙන්නුවේ අකිහතාක හුළුවෙනකම ලෆා කුරවේතෝ අදිමි කමුග ගෙන්කුළු බප්ලේන් තහකි කොබෑතෝය මෙහර එම්මෙ පොඩු තක්ලීෆ් ෆිලම් බෙදනේ මේ මාලේ ග්‍රේටර් මාලේ ඒරියාගේ මේ ගෙස්ට් හවුස් තකෝ වාර බොඩවගේ බේෆ්‍රොන් එතන නගා ෆරෙන්ගේ තෝ වාර බොඩවග දැන් මේ බොරේජ් හෙවෙන්න නැතෝ ඒ ගෙස්ට් හවුස් ඒ බේෆ්‍රොන් මේ කුයිය දී ෆොරි තන්තන එමිහුන්ගේ විස් කරන්ජේ කන්ත හොන්නානේ මාලේ සිම්මාතකේ හොන්නානේ ෆෑස දක්කන්ජේ ෆරාත්තකේ හොන්නානේ දෙහෙමි මේ ඒ බේෆ්‍රොන් විසම කුයිය ඇච්චේ බේනුඹේ එනම ස්කූලි කියන්නේ තෝ දක්කානේ තම බන්දුකෝ බහට්ටාගේ එතම මහෙද්දුවා එහමි මෙහාරෝ මේ අලගොන් මෙන් උම්මීද කරන්නේ හැම වාහව එතන හොළුවේතෝ දැන් අලගොන් මේ දවස්වරකී ආද මේ ආරුගේ මේ දවස්වරකී අහෙම් ෆහර්තක වර ඛිලාෆතක ෆතුරු එර කමුගේ එම්මෙ බොඩ බහිබ්බුනම් මිතවෙනි හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල් ඒ මේ ඔගත එකන්ත කරෙම යොග්ගයි දැන් අලගොන් මෙන්න හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල් ඒජන්සිය ටෙක් ටීම වර ගාතු මසේ කරන්නේ තෝ වරන් හින්හම ජේ බේෆොන් අලගොන් මෙන් දෙවයි බාල්දුම මේ අදි මේ රයිස් ඉබ්‍රාහිම් සෝලි බේනම් ෆ්ලෝවා ගොත මේ ෆතුරුවරිකන් මේ සලාමත රක්කා තෙරකම මේ රායිතුන්නෂා මොසෆුන්නෂා අදි ටූරිස්ට්නෂා සලාමත රක්කා තෙරකම කුරිය ගෙන්දෙවෙන ගොත ෆතුරුකම් බටම් වෙගෙ මෙදනේ හැමිම ග්‍රේටර් මාලේ ඒරියා ගොස ලාෆ් කරවියා මේ හොළුවේන එතන්ත හොළුම ෆොරස්ට් ලිබේන දැන් අලගොන් මෙ මිහාරු මේ ඉන්තजार කරන්නේ හැම HPA ගේ බහකන් ලාෆ් කරවියා නොවැම්බර් මහ තෙරේගේ බස් ලිබේන දැන් ඒරුම් රාජ්‍යයක වතුරක එක්කොම් මාස් හොළුවනේ එතෝ මෙහම එක්කොම් හොළුවනේ දැන් ඔති හැම බෝකොම් වතුරෙන් අවුන් එබතිබි හැම රාජ්‍ය ගන්න ෆෙම්බයාගම් ෆතිබ එත බයි දැන් බයි ෆහර අලගොන් මෙන් එන්නසරියාතකම් බලාර යුරෝපක මොස් දෙකවා රිපෝට් එක ෆෙනෝඩාන් වනමේ ඉංග්‍රීසි වල හැම රාස් දා ෆරංගේ දනි ජර්මනු බිලාතුක ෆ්‍රාන්සුක කේස්තන් අරංගේ දනි එහෙම් වීම එක්ගොතකුම් ඒ වර කම්බොඩුවම් විකම එහෙන්නමස්
මේ රාජ්‍යක අන්නම් බේන වෙස්ති මිහුන් එතනුගේ කාරුබාරු මා බොඩුවීම රාජ්‍ය අන්නම් වෙස් මාසෙක කුරානේ එහෙම අලගොන් මෙන් හාසකොන් දිගුමුද්දත රාජ්‍යක තිබුම් මෙහරු බාරෝලාෆ් පැකේජ් ද වික්කම් මේ රිසෝර්ට් තකුම් ෆරාෆ් එහෙන් ගෙස්ට් හවුස් තකුම් වෙ සෆාරි උණෝ තකුම් වෙ සනෙක මේ වතුරෙන් ඇස එන් හොටලුග දවස් කොලක තිය ෆානෙක් අනෙන් හොටල එහෙන් රිසෝර්ට් කර ෆාන රිසෝර්ට් බදල් කරවේ ගො හද අද අලගොන් මෙන් මෙම්මෙත් කරන්නේ වරන් අහ මේ ඒගොත මේ සෆාරි උළඳු කො තිබෙෆ රිසෝර්ට් බදල් වේ ගො විස්මානක මෙහරු මේ ගෙස්ට් හවුස් ಗ තිබේ මේ ගෙස්ට් උන්න මේ දුවාල රිසෝර්ට් ගොස්ලාෆ ආදිවෙන්නේ ආදී එමි හොන ස්ප්ලිට් ස්ටේ hedumak forest sinane de min komme kametterek zeboringe to hama wara baawar salamata rakkaterka mi amaz miyadu fadaki algon men e kommen e karudas kanduge gawataka me kuramba kantata standard operation procedure cheliegen nu mekanta me kurane hama mikam industry gulu bebe from hama heyo hitum mekan kuriya gendam bege me kantata barabar kuramai gendani ehmbima warabod hinhama jehome libe iradu kurbe me greater mal area holuwi මේ හැම මලි රාජ්‍යයක ෆතුරකන් හිඟාගෙන කොරියා දාම් ෆරානේ දෙන් හැම මේ අලගොන් උම්මේද කරන්නේ මිහාර හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හොරිහා බේෆරොන් එදෙවා සමාලුකන් අලගොන් මේ හැම ඒ කංකමන් එදෙවා හමියතු බහට්ටවා ෆරුවා හැම බහට්ටවානේ කම ඒ මේකමකි මේ තෝතෝ ඒ කරවෙන කමන සමාසය කරන වර සීරියස් කොම් මේකන්ත මේ කරන්නේ දුනියේ තිබෙනි හැම මේ රාජ්‍ය මේකන්ත කරාගේ බලන් මේ අනේ බෙහොන හිතර රාජ්‍ය කිනේ මේකන්ත කරන අලගොන් මේක රාක්‍රවි ගුජරාති ගොතුන් රාජ්‍ය උෆෙදිෆාවා ගොත මේ රරරුගවස් මේ ආබාදී මේ අතුරිලිෆා ගොතුන් මේ රෝගා මේ නුෆෙතුරේ ගෙන්දිවේ කල ගොතක මේ අලගොන් මන්න රාෆ්කෝ මේ රාජ්‍යයේ ගුජරාති රුකුරාලු මියොති හැම්වීම මේ ගොතම දෙන හැංගවම තෝ එනී මත නේ අද මිනිස්ටර් ති විශාල කුරවි හම කුරියන් වති හම රාජ්‍ය ගිනාදක පත්‍ර වලින් අන්නනකම මේ ලෆා කරන හාස්පත කමාල් සරහදු ගෙස්ට් හවුස් තන් හොලවාලුමයි කිය මිනිස්ටර්ගේ බහුවෙන් දන්නවා කමක වඩින මම බෝකෝ පත්‍ර වලින් අන්නනකම ති විදාලවි අනිතංගානි මිහාරු මිදෙන් කුරිය මේ ඔතිව සම හයි සීසන් රාජ්‍යගේ මිහාරු රිසෝර්ට් තෝගේ ඔකියුපන්සි කෙහෙන තෝය හුරි ආද අලගොන් හම කුරින් දෙන්නේ මෙහෙන් බයි රිසෝර්ට් තක එව්විස් ගෙස්ට් එකු නේ බයි ගෙස්ට් හවුස් තක එව්විස් ගෙස්ට් එකු නේ බයි සෆාරි නරු එව්විස් ගෙස්ට් එකු නේ එනමස් මසෙක්ක කුරම මෙදනී හම මඩුමඩුම් කොරිය කෙන්ද වේත එංගේතෝ හම මේ දෙහන් මෙහෙන් අලගොන් දෙන්නේ බයිත්තන් තනුක ෆාදාගේ හින්ගා රිසෝර්ට් තවස් එබහොරි මෙහෙම අලගොන් මෙන්න අදී මෙහෙන් හම මේ ඔකියුපන්සි මේ රිසෝර්ට් තක ඔකියුපන්සි එක බොනන් දති ඒ හුලවා ෆෝර්ම රිසෝර්ට් අලගොන් මෙන් හොද්දදී ෆෝර් රිසෝර්ට් තකන් අදී මේ එමිහුන් ඔපරේට් කරමුගේ ලයිසන්ස් ඔතස් ගෙස්ට් උගන්නා කරන ෆර මේ බයි රිසෝර්ට් තන් එබහොරි වාකි මාකට් තක මිසාලක ඉටලි මාකට් තක වර බොඩ ගොලොන් හොරි එතනුන් අදී එහා ගිනාකුන් ගෙස්ට් උගන්නා කරන ෆර එහෙන් බීම මේ කාල කන්තක හැද මේ සීදා ඔකියුපන්සි ලෙවල් අලගොන් මෙන්න කරන්නේ දෙන්නේ වේ කර මියේ මෙහාර ඔකියුපන්සි ලෙවල් එකේ හැම දුවහොන් දුවහකින් ඇති බදලෝ මේ යන්නනේ මේ අලගොන් මේ උම්මීද කරන්නේ ඉරාද ෆුක්‍රවියා මේ හැම හොලවා ෆොරි හොරිහා තනෙවස් ඒ සෆාරි හොටල් සෆාරි ඔලන්දේ වියස්වස් මේ ගෙස්ට් හවුස් වියස්වස් අදී එහෙන් හොටාත වියස් රිසෝර්ට් වියස් ෆාදාගින් ෆරහාගින් බේ ෆොන් නම් මේ හොරිහා මොසෆ් මේ සම්බරාගෙන වෙන්නේ මිහාර මදු ඔකියුපන්සි දන් ඔකියුපන්සි එක හින්ගාති අම වර මදු මොසෆක ෆොරසත් සේ ලිබෙනි අදී එංගොඩන්වන් මේ කන්තක දිමාග වරබෑවර මොසෆුගේ වසීෆා ගෙල්ලෙමිස් ගෙල්ලුණු එබ්බේ නොපෙලි ෆොනුවි අනෙබ්බේ මුසාර කුඩාවි මේ හොරිහා කමෙන් රුජුවවත් වහකම් මේ ඉන්තසාර කරන්නේ මේ ගෙල්ලුමක ගැන තන්ත එහෙංගන ඉංගේතෝ හම ඉන්ඩස්ට්‍රි බොඩු ගුරුපානිය මියදු සෙවනි දැන් සරුකාර වෙවුණු වරකම් හම මේ එහි වමුම් දනි ඉංගේතෝ මේ ඉන්කම් සපෝට් ගොතු ගවස් මේ මොසෆුන්නා මේ $1 මිලියන් රුපියා ගාත ටූරිසම් සෙක්ටර්ගේ මොසෆුන්නා මේ ඉන්කම් සපෝට් එලවන්ස් විස් දෙවිච්චේ මෙහෙන්න මෙසේ එතුණු හොරිහා බේෆොන්න කරන මේ ෂරුතු හම්වා බේෆොන්න දෙවුනි දැන් අලගොන මෙම්මේ දුකරනේ මේ ඉන්කම් සපෝට් බෑ මේ කෙන්ඩේ වර මේ වසීෆා කන්ත හැමජේගෙන් දානකම
amena mi faturikam badalaruga omega rajyega ekeke dairatakum faturikam mi kuriyaru mattaka war khasa masekata he kurumude sarkaru nimma fave bay dairataka badalaruga culture tourism ta saqafe da kulum tourism ade sports tourism fada dairatakum khasa mi kandatake mi kuruma minister sade ishare kuraba feve ahuntagani mi emaseke mihar mi oti ki ha hisabe gato e kurave maseke tahi ki kobato e mi fada faturikam kuriyaru mattaka midine vidairatakum අද මේ රාජ්‍යක ටූරිසම්ගේ මේ රාජ්‍ය කියන ගුජරාති රීති කමුගේ හැම මේ නමෝනා ඉතුරු මේ හැම ලාමසීල් මේ නමෝනාය ගොත දුනිය ගුණාලමුන් එදනි මේ කණ්ඩුවඩේගේ රීතිකම් මෝදුගේ රීතිකම් මේ රීති මේ තුණ්ඩිත මේ හොදු දොම්වැලි ගඬු මේ දැන් රඩරුගේ මේ හොන්න රීතිකම් දිවෙහින්ගේ මේ ચાલો හිනතුම්බ හිඟේතු මෙහුරියාකම් කි රාජ්‍යයේ හැම වාර මුහිම්ම මේ attractions මේ රාජ්‍යයේ මගබූල් මන්සිලක වමුගේ බෑබ දැන් මොහාස්තිදාවත අලගොන් මේ මිහාරු දාම්වි ඒගේ අදි එම්මේ මොහම බය දුනියක මිහාරු එම්මේ මගබූල් කම මේ හොදම ගන්නනි වාහකය මේ ගෞමුගේ වාහක දිවෙහි රාජ්‍යයේ වාහක එහෙම ගොඩන්න අලගොන් මෙන්ගේ මෙහර මේ හොල සතේක අඩිහවරගෙන රංගෙ බෙත අවන නම් සතේක අඩි හතරක් කන්නේ මේ අදදස් බදල් වේද එතරයක මේ කොම්මෙ රහගස් වකි වාහකෙන් එබ වකි ස්ටෝරියෙන් එබ නේත ඒද මෙහර අල්ගොන් මේ වික්කම් ෆරා මේ කන්තකි මේ අල්ගොන් මේ එබ කියා දෙන් ජෙහෙ මේ කෙලා තුණ්ඩිය දොම්මහණු මේරු බීසාලවා හිඟේත මේ ඒකි රඩරුගේ ලාමතොල් රඩරුගේ හොරි කන්තත්ත මේ කොම්මෙ රටකාවෙස් කුලිෆොරි බාරරු මේ වියසෝර ස්ටෝරි හිඟේතෝ මේ අඩ්ඩු සිටිගේ ස්ටෝරීත මේ ස්ටෝරීත දෙන් අල්ගොන් මෙන් වික්ක මෙහෙම අල්ගොන් මෙන් ටූරිසම්ගේ දෙන්ව ෆියවහික මෙයති හැම කොම්මෙ රටෙක්ගේ හාසකොන් මේ රයිතුන්නා හැම මේ ටූරිසම් ගෙන්දායරු මේ ගෙන්දන් ජෙහෙනි මේ රහුගේ රයිතුනේ මේ ෆෑදා වගත ඒ ෆෑදා වානි හැම රහ මුලින් පතුරුරකම් ගුළුවාලිය මේ රහුගේ කල්චර් රහුගේ මසක්කතරන රහුගේ හද්දා එච්ච සමේකන්ත ගුළුවාලේ හැම මේ අලගොන් මෙන්දෙන් මේ ඉංග්‍රීසි බොහොම මේකනේ එකෝ ටූරිසම් මා කල්චරල් ටූරිසම් මා දැන් මිහාර හැම වර පොපියුලර් වර හිඟා බහේ මේ එග්‍රෝ ටූරිසම් ඉංගේතෝ දැන් අලගොන් මෙන් මේ හැම එජෙන්ඩා 19 එක වරබොඩ් එජෙන්ඩා නවරක වරබොඩ් බහින් බොයි මේ බුලු ඉකොනොමිය එහෙම මෙරින් බේස්ඩ් ටූරිසම් මිහුරියාකම ෆුලාවකින් දායරු රාජ්‍ය වානේ දුනියේක එහෙම මිහොන වාද නුකරවේ වර තෆාතු මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයි ගවමක දැන් මේ හැම එයා ඉවරන් අන්නා නැත්තෝ මේ මතී ෆෙම්බරුගේ හොටාත වරන් අගුපොටු මොලේති රිසෝට් තන් අන්නාන එහෙම රාජ්‍යයේ ටූරිසම්ගේ මුස්තක්බල් මේ අල්ගොනම්නේ ෆෙන්නනි හැම දුනියේගේ එහෙන් මන්සිල් තකවර මා ෆොරි හැම දුනියේගේ බාසාරක වාද කොල්ලවේ ගොත බට්ටම්ගේ අන්නත ටූරිසම් මිනිස්ට්‍රි මෙහාර අල්ගොනම්ගේ ටීම් මසේ කරේ දෙගන්න මාස්ටර් ප්ලෑන් මේ හේතුමගේ මසෙක්කෙත්ත ඒක අල්ගොන් මෙන්න ඒ බෑත ඒ කොල්ලවා ලෙවි මේ දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් තරග්ගය කරුමගේ තෝ මේ අල්ගොන් මෙන් ටූරිසම් මිනිස්ට්‍රි කනුනේ මසෙක් කරානේ මේ එකමුගේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි බේෆ්‍රොම් ඒයිනුන් තෝ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි කුරියරවා බේෆ්‍රොම් නැකි මේ සරුකාරුන් අල්ගොන් මෙන් හැම එහිවා මේ යානේ ටූරිසම් මිනිස්ට්‍රි කි මාර ෆහිකුරා මිනිස්ට්‍රි අල්ගොන් මෙන් කන්තත ෆහිකොත් දෙන්නේ රාෆ් කරවියා අදගන් තිබේ ෆුන්නා හැම මවුදුමාත් හිස්සා කොල්ල මොමදනි ෆතුරුරකම් කෙසිනා එකුරම් මට්ටක අකුරම් මුන්දා මසකේ තහස ගොතේ ෆතුරුරකම අබේ වුසාර මේ දායරන් කුරබමු අන්න මොහිමු කංකම කොලේ ගොතුන් අද කුරිය බෙස් මොහිමු මවුදුමාතකේ බහින් මස්කුඩ වගතු කෆ බද්දල් කොල්ලා
ಮಾವೆಮಗು ಫೋನ್ ತಿನೆ ಹೈಂ ಹೈ ಸುಮೆನ್ನುವೆ. In Bulgaria, we drink a lot of yogurt. But not just any ordinary yogurt. We drink Bulgarian yogurt. Our secret to living younger and staying healthy. Keep drinking yogurt ki taza kirai kudrati mewa ke rahatakun fatafawa mi Kin, the secret to living younger. आदि सफ़र राज्य में तो बदलो मुमकिन दवा हो रहा बेफुलना मरहबा दनमा मिनिस्टर आदि सफ़र आगो मुझे प्रोग्राम हम और बड़ा मरहबा दनमा इंगे तो मिनिस्टर आगो में विशाल को देवा फिर नो तागो में इश्तिहार दो में कोनी विदाल वेजे वक्त के राडशु का हुना स्टोरी तक खास को के फातुरे कम के सिनात कुरियर में हमारा बड़ा इसका में देवा कमा आगो में ना फेने के इंडिया यागो में के राज्य का टूरिज्म कुरियर में का डेस्टिनेशन मार्केट के कोतु का कुरियर वान का में दन्ने भी वक्त राड आडू थोड़ू फतंता हम वक्त सरहद तक के कोतु का डेस्टिनेशन मार्केट तक के कोतु का मी फातुरे वेरिकं कुरियर में टका में हर क्या तक के गान कमा केने बाय में दन्ने भी द मिनिस्टर कमा इशारा बिस्कुट बा फेमस केने बाय ये हर क्या तक दे कोतु की हाथा खो में ना में दन्ने भी दायराइन राज्य के डेस्टिनेशन मार्केटिंग की हाथा को फेंडिंग गोस्तार तो आते में मालदीव्स दें मेहर दुनिया आ मानसिले नो एकम मालदीव्स के अलगुन में मेहर रायतुना हमें फतुर रखन गेंदायरो मेदन स्टोरी तक क्यूमा किया दिनमा बेनुवा मसके कोन एम्मे महिम कम अलगुन में कुरन निमा फे कमकी मी गेस्ट हाउस द रिब्रांड कोल्नो इंगे तो मी मुस्तकबल का राज्य का मिहार मिहर ररु कादा फिर रीति गेस्ट हाउस तक वानी होटा तक इंगे तो ए होटा होटल एम बुटीक होटल एजेंडा उन्हें कुछ ना बुटीक होटल के वहाँ के लिए बुटीक होटल तक है दिखें मैं एरों में फतुर नवस ओलुन नारा मैं गेस्ट हाउस एक ज़ातु का ए नंग मैं बदलवांजे होटा तक ए तंतनु का हदाफरी मैं ररु का मिहार हदाफरी मैं टूरिस्ट फैसिलिटी ताकि हम हारम वहाँ मोले ती रीत तंत इंगे तो ये तो $1 $5 हर दुख हदाफरी तंत एमा अलगुन में एतंत रिब्रांड वगैरह दाने होटा को तो मुस्तकबल होगा देंगे एक को हम गेस्ट हाउस तब सुननाने इंगे तो गेस्ट हाउस तब वानी में तांकोले में आम को में होम स्टे अलगुन में अने हैं टूरिज्म दायरक में क्या होम स्टे वहाँ एक उत्तर में बट्टम वगैरह दाने एमा मी बट्टम वगैरह दाती उमगा में हारो एक उड़ानवाने राइस ब्रह्म सोले इफ्तार को देवा फन्नाने मी islands.mb मुरिहार कंग हदा वेबसाइट ता मी अलगुन में ना मी कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री या अलगुन में मी वाहक तो देखे मंगोस मेन हफ्ता का बार खास कांत के कुरिया दाने एक जातो के दे मिहार मार्केट करो को माजे में बोड़ा में उन्हें जव्वद दो कुल मन तो इंटरनेट दो कुल दो हेमा एबा कुरिया दाने कोम्मे रहिगवेस एरहिग स्टोरी एबे फोन लियोम के फर्स्ट लिबेने मिदन्ने भी मी अलगुन में मी हदा कोम्मे रहकम मी हदा दे बोडु व्यू के तेरे इराफ करविया एक तेरे एरर हम इस्तिहार वान देंगे आको अलगुन में हम डेस्टिनेशन मार्केटिंग गवेस मी डेस्टिनेशन विद इन डेस्टिनेशन एबा आबा कुरिया दे अलगुन मी दे तेरे को अड्डू सिटी को दतरे वारंग हिंगा बजाऊं एबे फ्रॉम अलगुन में न दक्काली प्रेजेंटेशन में देखा मी अड्डू स्टोरी ये तो एबे हम क्या नहीं सदर्न हार्ट ऑफ मालदीव्स हमें डेस्टिनेशन विद इन अ डेस्टिनेशन मंजिले के तेरे गए मंजिल तेरे गोरी मंजिल था अन्ना मैं हम कोम्मे आतोड़े कोम्मे रहे कार दूने की सुस दिवदार को तोड़ू कोम्मे रहे को से स्टोरी था क्या चाहिए हम
den Maldives ke eki manzilta me vidam faran engeto ehema horiha atol kon den mega me kamaga mashe koren tibi anduma flo honna netto me council rise ei me island ge gm me kyafa me dekon wahaka ade ehema mi faharu shefenna ni me guest house ta huluwegen dieru ballo maafri engeto me nikume kuri kombe fletto council rise usman hora gunne kombe fletto council rise isa engeto ebe fulo mi har me tourism agen korea dani algon me tourism ministry me tibi fahi kodde ekama ko me kam gasto mi haro me horiha masakate me koron industry ke bebe funa council taka den rayituna ekama gule bebe funa algon me ravkrivia guest house ta kudi hotata me market koddena me ei me hama me tourism ke wara muhim bay mihar rajya ke bohri me gaganaka me fassate ka guest house muli eko me ane enduge nisbatum badafia dihas endu yeto ei rajya ke huri muli endu capacity ke 20% mustaqbal korean hartere yadu itruwan de me galgon men aslo bisnalle je tankole be mas engeto me guest house hadaru soma waram muhimmu commerce warage feasibility study en hadalu e kihinetto e guest house me faadaage hinge kale gotaka battan kollo muhimmu ehmema me algon men airport taka eche alamum medani engeto eki sarhat tawga me hama waragena airport than eli regional airport than eli datur faturuge me kanta hamaje tantana fasehan daturu kore wagot salam wagot daturu kore wige me aslu tourism boda feasible me wani me transport network gulaliv ge huriha ka me wamun anna waraka guest house tabes me hadamon korea genda aneden emme muhim ekkama kalgon hama danno alam ben mani hasnuwar erraka magina guest house annati ei me raraka kodi hotata me boutique hotata gina awma ki rangalu kame eka egen kimeto maafri fanra galgon men holuwi mihar sate kevre genne gestunge pole hingeto ehemwe midennevi me hama me duniyege meki tantanu gesuna ramvikka sarhadde baawr ram fiharta honna ehemwe me kamuge swisnami hama me wakke sarhadto gina guest house cheheduma denge me algon men tourism ge me emme iskamede ekkamaki miharu me mahinda boat taka beerun anna boat taka sida rajya ge airport taka jesse gota enduta hedu me arasul jumra ibrahim sawali hasa irsad ge darong me miharu kandara for ratto goten algon men me e program farafi miharu hema addu zone ga me southern zone ga me tilatu mate ga me ekaregum waraka enduge nispen ba itur korenje mahinda boat ta uduhem faiwa war ehmima राजपुरा मुस्तकबल हम मैं तिलदमती बड़ तिलदमती को इस जुमला हा हिंगा इंदु अन्नंजे कार मुस्तकबल मैं अड्डू सिटी मैं फॉर्मूला वदु एकोला हिसाब का बिस हा से अन्नंजे ने एकंत कुरंग अलगन मैं दे कमे में होती इंगोडान वन मज इतर रहेंगे बोरे तो दी फनो दी गुडानला एरत हादंगे बचे मैं दें आरत विषय बदेंजे अलगुन में हारो मैं तिलदम थिंग उल्लेखन योती में हारो मैं बिडा लाफ ए फेरो में हम गया मिनिस्टर थी देने में हम मैंने फेनिकिंग बदे मिनिस्टर में दायरा गेंगुरु वा तसव्वर और मुझे फातुर एकम के सिनाए कुरियर उमट का मिनिस्टर के विष्णु फुल का सरकार के आमाज़ुर के मिनिस्टर के ती वाह फुल का मैंने बड़ा बड़ा तसव्वर खोल दे विजय आसिफा खोल दे विजय तो ऐसा उन दन्ना माने तो फातुर एकम नागु में के मी बॉर्डर तक आलम हुलवा जुलाई मुझे फंडरा का दी अक्टूबर मुझे फंडरा बना दुआ हुआ आगु में के मी गेस्ट हाउस या फायदा मी आलम फाशा करने के मी दी कोविड नवारा के मी हाल तो आगु में ना मिनिस्टर कुरी में से शारे खोल दे वो argument eme benuwa kaamyab take kujonte ke no ibdan mas hama kujonte ke fenamu ebade mi kankama ekiga midana mi badamur kam gate ham kaam argument wara bodti gonjun take dahita ke hunna kanne ge ema kuri midanne be tammi taari utaw ka me fatur be kan hulwala ga mihatana ayruga kobato me faha kolemun challenge taheki මිහරත එම බොඩු චැලෙන්ජ් කමියුටි එතෝ මේ ෆතුරු වෙල්කම්ගේ මේ සිනාත මිය හුට්ටු රාජ්‍යයේ
ටූරිසම් අගුණ බනාවතීම ටූරිසම් හොට්ටුනිම රාජ්‍ය හොට්ටුනි එහෙම ටූරිසම් හිඟාගතීම රාජ්‍ය මඩබොන හිඟාගන්න දැන් මේකතරේ මේ දෙන්නේ මේ ටූරිසම් අගුණ මේ කොරියද්දනේ ඉරාෆ්කරවිති මේ අගුණ මෙන්නහම වේවුන එම්මේ බොඩක මේ ඉස්කන් දෙමො ෆතුරුවරින්ග සලාමත රක්කාතිරකම රාජ්‍යතුන්ග සලාමත රක්කාතිරකම ආදී හාසකෝ මසුන්ග සලාමත රක්කාතිරකම විසම එදෙන් මේ කමුග මේ මොඩල් කොරියක් ගෙන්දම අගුණ මෙන්න එක්කොම මේ මසේ කරන්නේ හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල් නා මේ ෆුල්හොන්නා සිෆාන්නා आदि में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हेम्बे फोरना में कमुग में शामिल हुआ में हेल्थ मिनिस्ट्री के फरातुम आदि HPA टेक टीम आदि वर्किंग में रेड क्रेसेंट कहाला में एसोसिएशंस तक राडो के काउंसिल तक एबे फोरम में उफदाफे टास्क फोर्स के तरह एम्मे बड़ चैलेंज कम्युनिटी में मॉडल का कोरिया दियो आलकोनो में दुफा कर में तो इराफ कर में हिसाब अंगारो එම්ම ටූරිස්ට් එවස් බෝඩ හොළවාලි ෆොන් ඉරාෆ් කර වීති හොස්පිටල් දාකරනු ජේ එම්ම මීහකු එම්ම ටූරිස්ට් අලගොන් මෙන් ලාංජ හො මේ හොළමාලි ෆැසිලිටි එනස් ෆස්ට් වස් වර එතා මඩ කොල්ලාෆ දැන් මම අලගොන් මෙන්ගේ මේ ටූරිස්ට් මේ ෆැසිලිටි එක ගොස් එනගේ චුට්ටි නිම්මා ෆෙදී අයිසොලේෂන් ගේ තා හොරෙෆ ඉංගේතෝ එහෙම වීම මේ මොඩල් ಗ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದವೇನೆ ಮಿಹಿರಿ ಇಂತಕ ಬಲಾಗಿ ಇಂಗೇತೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಳೋ ಮಿಹಾರು ಒಂದೋ ಕಮ ಕಣ್ಣು ಹದಾರೆ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೆನ್ನಮ ಏಕಮ ಎಕ್ಕಂ ಕೊರಿಯ ದನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಳುವಾರೆ ಇಂಗೇತೋ ಮೇ ಗಾದ್ರು ಮೇ ಭಾಟ್ಟಾರೆ ಮೇ ಅದ್ದೋ ಹದಾರೆ ಮಿತೆ ಹಮ ವರ ಆದಾಯ ಕಂತ ದೇಕಮಕು ಮಿಕಂತ ಕೊಗ್ಗಿನ್ ಕೊರಿಯ ದೇವೇನೆ ಹೆಮ ಏಯಿ ತಕ್ಲೀಫ್ ದೆಮ್ಮೆತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರು ಅಳುಗನ್ ಮೇ ತಾರಫ್ ಕುರಿ ಬೋರ್ಡ ಮೇ ವನ್ನ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫ್ನು මේ ටෙස්ට් කරා මේ එතනු මිහාරු අලගොන් මේ කුරින් හැද්දිය දෙගඩිර බාෆ් මිහාරු නොවදී හගඩිරු ෆොර්මුගේ නොවදී හගඩිරු කුරින් නගාෆින ටෙස්ට් කය කොන් රාජ්‍යන් ආදෙවේ එහෙරි සලාමති මින්ගණත දැන් මේ එකම ආහෙද අලගොන් මේ ප්‍රවිති මේ වර්ල්ඩ් ට්‍රැවල් ඇන්ඩ් ටූරිසම් කවුන්සිලින් සේෆ්ටි ස්ටැම්ප් ලිබු ගතෝ සලාමති ස්ටැම්ප් ලිබු එවර බොඩ කොරියර් මේ ඒ සබුන් එහෙන් ගාමතකුම් මඩමඩන් දූදෙන් ෆෙරි යාලෙන්ත दातुर कुरान निम्मम फेरी में दे मिहार अलगुन एम्मे बड़ चैलेंज कम्युनिटी में अलगुन कुरिंग इशारे कुरि ई अलगुन बावरी भी में क्राइसिस फोरम गए मीटिंग गए इस देखो वाह के दें आया टाइम इस कुरिंग बने फोए मुस्तकबल के ए दे मुस्तकबल की मिहार मेदु माद में अन्न हफ्ता या में अन्न माह में हुन दातुर कुरान टेस्ट हतागन एम बोटंग अरायरो हाम මේ පාස්පෝර්ට් ඔන්න ගොතන් ඔන්නන් ජෙහෙබ නෙගටිව් කොවිඩ් ටෙස්ට් අලගොන් මේ රාජ්‍යක ටූරිසම් හැරමති වර ෆොලා කොන රුකුරවාලා එහෙම වීම මේ ෆොරා හොරිහා බේෆුන්න මේ ටෙස්ට් හෙදෙන ඉන්සම් හැමයසන් සරකාරු හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි නා HPA නා ටෙක් ටීම් එම් එස්කම දෙවා එක්කම කි මේ ෆොරා බේනුවා හොරිහා බේෆුන්න ටෙස්ට් හෙදෙන ඉන්සම් හැමජසාදිනු චැලෙන්ජ් වරබොඩ් තක්ලීෆේ මේ आदि में टेस्ट नतीजा फॉर्म के कुरिंग अलगुन में हदाफिन गवादु के तेरे एन एरहम फॉर्म में जहने नतीजा लिपुनीम अहम भी वरबोट तकलीफ मी हाना सैंपल में कोड़ दानी मो करनी अहम मिराफ करविया में मिकंत कवि सरकार वरबोट तैयार हुए में हम वार बोर्ड इसका में दिए मिकंत तक कोरिया गंदन दे में गोडान वन में अलगुन में मिकंत पेलुमुग मिहार नाब्रेस फैसल नसीम हम वर इस दौरे अदा करब में मुड़ी कोविड मैनेजमेंट में अहम भी में टूरिज्म बेनुमा कंपाउंड सम में वर इस दौरे अदा करब आसको मिदन गोता में टेस्टिंग नेगेटिव टेस्ट कुर्म बेनुमा वसीलते गायम को फंसे हैं कंत कुरेन गोता मिदोस को माजो एम में बड़ो गंजहम कम्योती फंसे है कमाए को टेस्ट तो हेदेन को हेदू राफ्रिया एकांत फेरीफोती एकांत आदि ओमान कुरंजे में बड़ा फाई कुरंजे एकमा अलगुन में मिश्राब जहाफ मीर राफ्रिया में नवंबर दिसंबर होगा में एयरपोर्ट फरादावर फतुरंग अन्न इरु हम फ्रम बेनुवा बेफुन में करेगंवा में ओमान कमाए टेस्ट तंग हेदे वरंग इंसान तो हम जेहिंदान अदे
हम गामस अमन अमियती कुरियं मैं मोरा मुहिम सीजन आदि मिनिस्टर अदौता के वसे बाहि गेंगुलु वाता अमिदनवी अंदाजा तक गेंगुलु वा अंदाजा तक अमगे पातुरवरिकं मिस्राब फोरानकम मी बोडा लफा कुरे वणी आदि एगुतुगा मी हतरा बुल तफा साप्तकुं एबा तक्का खने और मी हम धन्यवाद कोबातो मी हारु देन आगमे कोविड गुलिगे मी हा तुम हिंदी कम कमेंट सामने हा तो रंगल वोमुगे मिस्राब एबा फेनिगेंदे आदि दुनिया के हम पाए सरहा तकुं ए मिस्राब नु फेनु कम का भी नमस केने बाय अन्न आहार मी मिनिस्टर गेंगुलु वा टारगेट तय की तसव्वुर तय की कोबातो I think me algon me haro me wara me mustaqbal aslu muas no fene inge to hama wara me gina variable taibor algon me yakinwa me beruga me covid asking me hunge na libe amdaniya wane ko taka me mahinda bot ko atur fatura wane ko ta me nenge wara ba variable e bahuri then algon men me haro me rajye me hun हेदा खुरा मुद्दत इतुरुवेबा एहमविमा मी अलगन में दें मी अने मिहारो मी राज्य के मी एक दायरा के मी सौदी हुरिहा बेफुन में वाहक द काफ्ता हिसाब तक हदालिरु मी अन्नारो मी हल्लक फंसा सासवर टूरिस्ट अन्नानिक बेलेवन दें अदिवस अलगन गेंगुलेनी $1 million इंगे तो अलगन गेंगुले आदकी $1 million देहा से काविसोना राफ करे ए नंबर हासिल करवेने आदि हम बेड नाइट्स अलगोंड उम्मीद करेंगे तो हम देहास काविस वनहारो मैं देहास ओनवी हारो के बेड नाइट दादी एवर लिबेन कमा मैं देहास ओनवी हारो मैं 10.5 million बेड नाइट्स लिपुनी हम देहास काविस वनहारो इस याद मैं 10 million होरस कुरान कमा अलगोंड मैं उम्मीद करेंगे दे मैं हम वर बड़ा ख्याल तफातवान इंगे तो देंगे अलगोंडा मी यार जहाँ हिसाब तक अन्न आदत नो मी कि मिदन में को अलगोन में राज्य के मी चौदी हिसाब जहाँ एक बेफुण अलगोन में मशूरा कोल्ले हफ जही हिसाब को अन्ननी मी हल्लक फंसा सास मी टूरिस्टों अन्ना ने कम इंगे तो एक मको अलगोंडु हम इहुसास कुरेवने मी $1 million अन्ना ने कम इंगे तो दें बालन तीव मातो इंगे तो दें मिदन में को ता मामा मी हल्लक फंसा सास आओ मकी इस कामयाबे दुनिया के मैं तो के फतूर कमी बनखमा बलाफ दत्रो फरागे देहास एकाविस वनहार याद तो गेनो मकिस कामयाबे इंगे तो अहम मैं अलगोन में उम्मीद करने यदि मैं देवेन कम दें अलगोंडो के मैं देहास एकाविस वनहार देंगे मैं बड़ा उम्मीद कि हम मौजूफुन हिंदुतुम बोल लिबो मौजूफुन हिंदुतुम लिबेनी एबेफुन हिंगम जे वर आमदनी लिबेगो हेदिगे यदि मैं अलगोन में वर्की न मसक्कत आमाज कुराना दिवे जुआन हुनरवेरी मोराली काबिल मी मसक्कत रेतदुगे तजुर्बा लिफ्ती मी हुन रंगलो आमदनी लिबे वजीफात लिबेन गोतम मागुतान वस कुरान यदि मैं अलगोन में मी वर्गी न मसक्कत कुरान राफका कामयाब इस्वान दें एआई को मी फतूर कम के दायरा अंगनु गे रोल फुला कुरंजे अलगोन में मी कियो बेरु को प्रथम मैं फतूर कम कंत कियो मंगारो एरो मी होंगे फत्तो के लिए फुन्ना ने मी चेंबा मेडुंग वहाँ के मी देने अहम फोरम के साउंड वहाँ के देने मी होटल उगे मी कोटरीता मी थम्बतेला हाथोंगुले नि चेंबा मेडु राज्य में रूम बॉय ये तो एक मको उरिया गेग थम्बतेला हाथोंगुले नांग हम बेरे ये तो वारम मत फिर है ना कहेंगे ना असलु गेग थम्बतेला हाथ एक मको होटा तो होगा मैं नहीं उस फिर हैं कुछ एम ए थी बदलू आतम फिर नहीं चाहिए तो मैं लोकल टूरिज्म एक अंते हो बदलवे अलगों ने हम वरगे न रुके मैं खुद होटा तकुगा मैं एम तम्म तेलंगोले नहीं अंगनों का यही बदलू आमी चकी मैं बदलू आमी काम की फतूर कम अंगनों के दौर फुलावा आमी मैं अंगन फिर हैं हुरिहा दिवे हिन नवेस मैं मासनिम माले वर आमदनी लिबेंवी दें फतूर कम के व्यापारी ओनरों गोतुगा हम दिवें गिनवामी फतूर खमा राज्य एक सौदी हरकत का बड़ा लाम है कि नाम भी मैं माज में फतूर खम के मैं अली मगे अलगोन में फेन्ननी मिहारुस मिया तो हावीरुस इंगे तो मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर
Dr. Ibrahim Hassan awagana message ko foi me koba ekakanta me over 40 gendan jehno ingato ruhaki algon melka 40 gendan ekkala kantan rifa korani konkama katto algon me moni me resort tawga maseke kora guest house tawga maseke kora me tajriba hol etan harge tajriba ingato ekon ko ebe hon atone sanati ebe hon sanad hodati sanad hodati ni den ebe hon waad korawne hemmi hunen naanna ingato ebe hon me wazifa ka kurimatli me ebe hon beat korwen mi hunen naanna ei me mustaqbal ki raf karbiya puri hama wah fulenga ta umne programas hanrifa wagot minister hama mun tiuma eki ga mani mal maka swale go to inga to hama kam sa minister mi industry ge wah kas faha kura wa fi me fada forum e ganut me fada program ga men industry ge wah ka anudakala nimala fi ma ei hama fandu kama wa nu natawni kama ka wa ko batoy ami industry ge be fulun ge mi ebbar nu ma ministry ya eki ga me kuriya da tiuma me do minister itura mi vidal wa nuta mi ekam faha kura ban kama ke khas go te ga me sina तो का मसके कुरा मुआज़फ़ुन ना मेदु दी मिनिस्ट्री का मसके तक गोले को तुम मिनिस्टर इतना मीफा कुरा बाने कमा की नोता कुरा बाने इतने मसके को बात है मी अलगुन में हम हास को मिदुवस कोलो मी हर एक कम में तो मिदुवस कोलो मी रालगुन तेरे आराग तो मी कम कुरा मसक तो को इस अबदु इस अलगुन में ना एक मसे कोलो मी भी हम टूरिज्म इंडस्ट्री बेबे फ्रॉम द मिहारो मैं ज़माने को तो मैं बेबे फ्रॉम रमज़ कुरान जम्मिया जमायत तंग हदाफ में होने नहीं तो माची अलगुन में ना वारगा तो मसे कुरानी मैं तब बैर मार्केटिंग फोरम थे कॉलम ना कम बैर उड़ाना है फिर मैं दें मैं मार्केटिंग वहाँ का दक्कर हम अलगुन मंगे दौलत के कॉन्फोन MMPRC मैं MD तोयब एक और बार मसे कथा है MMPRC टीम के बेफ्रॉम कुरा मसे का उन वार खास कॉन फाहा कुरा मिदोस कुरा दिमाग को गिं हम वारग गिना कंता तक कुराम एक इंदवनी then hang associations inge to boating association me travel agent get me matato ya me travel agent association the association be forum na forum to baver me rajama amali gotum association tang harakafte rom gedani then guest house association mes inge to me huriha associations take then me LGA algon man libe me ebbal misal me har godan no net algon man guest house to holuma golege me sarukar me wane me war rangol nimme nimmafa ei me raru ke rayituna guest house raru ke rayituna Singapore ke temsa company me behalf me mask ta eba me algon me hadiya kora ek behumuga LGA algon na warput rolling ada kore ebe hiwe deva me ekun hama me UNDP algon na di February mask ta inge to e mask ta guest house ta ka behumuga masake eba koro ehma LGA me council ta ka me ham algon menge muhim partner then algon men faha kollang me ogutu me mas benuwa ekkamaki faturakmuge waram me bayin ada kora bay me souvenir shop hingami algon में souvenir shop तक बदल उन तक फरागी मिहार algon में tourism ministry मसे करनी souvenir shop तक directory है खुलवाल में इंगे तो मसे के फरागी में बदे algon में बेनु मनी tourism industry या पतुर कमा में souvenir shop तक में वाही कोल्ले वंदे इच्छनो එහෙම souvenir shop तक कुरिया गंदी में वर्ग न मसे के तो करवे then tour guiding के बारे से बे එහෙම मी हुरिहा दिवेहन शामिल हुआ industry है then me mas de korevis hama swalo gati korevi gota me kanta ko algon e parlon de mi ham associations teba tibi associations ta tafat body ta me kama gole tibi malgon wahaka da kam fasiya wagut sajambe kanta ta nimman avas ko nimme ehem ira krede ham e gota me music me hunge union wes ingeto me huriha ba ka ekko mase kurme de men den algon hama me komme kama gole related ministry ta wes ingeto ministry of arts and culture me economic ministry kuring awan denna me communication ministry me huriha be from ekkon ham emme ekko mase ekkoge awan men kuriya me dani emmen atugulala emmen me kura masakatun raw kurbiya awan kamiyab liben man awan men from the has ekabis wanahar awan men the has ekas wanahar awan men me marhaba kiyane hama raw kurbiya hinitum maiko
वरा मुहिम महफल मिनिस्टर ती हिस्सा को दे खास होता है उनका फातुबे कम के सिनाई इतरा आलूं कोड़ा जहाँ मिस सिनाई तो क्या मुस्तकबिल असवरा कोड़े को तुम केंगुलु वाखं कमा कोड़े को तुम मिनिस्टर वरा मुहिम आदि शावर मालूमात के ती हिस्सा को देवी वरा बड़ा शुक्रिया उनके प्रोग्राम बागुत को हुस्को देवी ते आदि इतरा फुर्सत के साम मिनिस्टर हम बदलवे इतरा हम मिदाई ना के मालूमात लिबेन कमा उम्मीद करो Mas algon den me haru me fatururen me annani airport etto me fatururen airport an me anneru me airport un algon manna makra me uriha me hasoko me kudi airport taka private jet to vise bajassa Mali international airport Velana international airport me libe hidmata algon faah korinje immigration ge hidmata faah korinje airport mase kura me guidung hidmet he medane huriha be from hidmat algon warabor shukr danu tourism ministry of korea miti be fahi kora me ebe from kora masakato algon ebar dena algon me me da kira kravia algon mukra masakato man allah barakal de algon manna hama dohe doha kamyab me warabor warabor shukriya mas बड़ा शुक्रिया मैंने बहुत करें उसको देवते हिस्सा को देवशाह पर मालूमात को कहेंगे तो मिनिस्टर आदे राज्य में तो के मी प्रोग्राम करते हुए फुना हमें मालूमात में हिस्सा को दी फातुर रकम के सिना खुरी रो मट्टा का को मुंगा नमसे के तक को लेगा तुम तिबे फुना हमें शागुवर आदि मुहिम मालूमात के हिस्सा को ले उन कम के उम्मीद का प्रोग्राम निमाला पावा कि विदाना प्रोग्राम बेलिवित शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम e Jafar goti nafuz ke packet ko iskan khuluwa goma bonghur packet ko iskan khuluwa adi wahittamen goti de manje bonghur packet ko iskan khuluwa ahar men goti ruya bonghur packet ko iskan khuluwa den ko mage packet Indo milk packet ballawagana gen enhance rufiya ge paisa inam luguge fursat mi promotion kuriyat dani 1 august 31 january 2021 ganiyada awahan inam libigat mattaka packet hippawage MU store wada gannawa ಆಮು ದಿರುಳುಮ ಬೇನುಮ ಗಿನತಕತಿ ಎತ್ತಾಕಂ ಹೋದೆವಮ ಫತಹ ಹಿಯಾರು ಪ್ರಭ ತಫಾತ್ ವತ್ತರುಗೆ ಬದಿಗೆ ಸಾಮ ದಿವೆಹಿ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಆಮು ದಿರುಳುಮ ಬೇನುಮ ತಕತಿ ಎಕ್ಕಿ ಸೈಜುಗೆ ಕೆರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೆ ತಾರ್ ಪುರ ಹಮಿಗುನ ಕುಳುವೆ ಹೆಕ್ಸಕನ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಕೆರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಫೊತಿಬಯ ಬೊಡು ಫತಿ ಹಿಲೆ ನೆಂಗ್ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆ